Genesis 49, Vamos verse ahí. 10. Génesis 49, verso 10. Okay, let's read together. The scepter, El scepter no será shall not depart from Judah, quitado el cetro de nor Judá, the lawgiver ni el legislador from between his feet, de entre sus pies, until Shiloh shall come. Hasta que Until venga. Shiloh comes, hasta que venga Silo, and to him shall be the obedience of the people. y a él se congregarán los pueblos. Amen. Amén. Look at En el let's mensaje. go straight into the word. Vamos a ir directo a la palabra. We're talking about different gates of society, Hablamos de diferentes puertas en la sociedad, different sectors, diferentes sectores. and it's our third week now. Y esta es nuestra tercera semana. We're focusing specifically on the role of government. Nos enfocamos especialmente en el rol del gobierno. In a couple of months, we're going to have elections, En unos meses vamos a tener elecciones. and we're going to need to vote for a new head of state. Vamos a votar por un nuevo cabeza de estado. So it's very important that as believers, we are informed Es importante que como creyentes estemos informados. about what the Bible says about different ¿Qué things. es lo que dice la Biblia de diferentes cosas? That way, as we follow the debates, Así cuando sigamos los debates, we are able to have a biblical perspective. podemos tener una perspectiva bíblica. So on the internet, you can get a progressive perspective or conservative perspective. En el internet puedes tener una conservadora You perspectiva. can go black. You can get the black perspective, the white perspective, Puedes tener la perspectiva de los afroamericanos o de los blancos. men's perspective, women's perspective. Perspectiva de los hombres, perspectiva de las mujeres. But the question is, what is God's perspective? Pero la pregunta es, ¿qué es la perspectiva de And Dios? that's why I'm taking this time to talk about those issues from a biblical Por eso standpoint. me tomo el tiempo de hablar de esas perspectivas. So now we've been talking about the gate of Judah. Y hemos hablado de la puerta de Judá. The gate of Judah represents La governance, puerta de Judá representa el gobierno, political governance. gobierno político. The Bible says the scepter shall not depart from La Judah. Biblia dice que el cetro no se partirá de Judá. So Judah was the tribe that gave every king of Israel came out of Judah, Todo rey de Israel vino de la tribu de Judá, including the Lord Jesus himself. incluyendo nuestro Señor Jesucristo. So we're focused on that gate now. Nos enfocamos en esta puerta. Now, when I started to talk about government, Cuando empecé a hablar de gobierno, I had said two things that were important. dije dos cosas que son importantes. Number one, Número uno, the government is not something that man invented. gobierno no es algo que el hombre inventó. It's not God, it's not man's invention. No es la invención de un hombre. It is something that flowed out of the very nature of God. Es algo que fluye de la naturaleza de Dios. The principle of El governance principio de gobierno was God's idea, fue la idea de Dios and it flowed out of the nature of God. y salió de su naturaleza. So before before the earth was created, Antes de que la tierra fuera creada, before there were any man, antes de que hubiera before cualquier there were hombre, any angels, antes de cualquier ángel, government existed, el gobierno existía. and it existed in the person of God. Y existía en la persona de Dios. Because we serve a God in three persons: Porque servimos a un Dios en tres the personas. Father, the Son, and the Holy El Spirit. Padre, el Espíritu y el They Hijo are equal in nature, son iguales en naturaleza, but they are not equal in function. pero no son iguales en So funcionabilidad. even though they are equal in nature, Aunque son iguales en naturaleza, in the Trinity, en la Trinidad there is a hierarchy. hay una jerarquía. There is the Father, Está el Padre, there is the está el Son, Hijo and there is the Holy y está Spirit. el Espíritu Santo. The Father El Padre is the one who takes initiatives in toma the las iniciativas Godhead. en la cabeza. You have the Son who submits to the Father, Tienes el Hijo que se somete al Padre and you have the Holy Spirit who submits to the Son and the Father. y el Espíritu Santo al Hijo So y al Padre. inside of the very nature of God, you find government. Dentro de la naturaleza de Dios se Anyway, encuentra I'm su not gobierno. going to get into those details. No voy You a ir en can detalles. watch the message that I preached 2 weeks ago Puedes ver los or 3 mensajes weeks que ago. prediqué hace 3 semanas. So, but I'll simply say, because governance flows out of the nature of God, Pero porque el gobierno fluye de la naturaleza de Dios, we need to respect it, debemos respetarlo. because it is something that reflects who God is. Porque es algo que refleja quién es Dios. And God gives it so we can have order on earth. Y Dios lo da para que tengamos orden en la tierra. So government came from God, we need to respect it. El gobierno viene de Dios, debemos But number respetarlo. 2, I had said 3 weeks ago that even though government came from God, God does not give government unlimited
power. Pero aunque viene de Dios, Dios no le da al gobierno poder ilimitado. In the Old Testament, the king's power was limited. En el Viejo Testamento, el poder del rey era limitado. And that's why a king could not offer sacrifices. Por eso un rey no podía ofrecer sacrificios. God did not allow a king to be king, prophet, to be king, priest, and prophet at the same time. Dios no permitía al rey que sea rey, profeta y sacerdote So al mismo the tiempo. king had to stay in his sphere. El rey se permanecía en su esfera. So one time there was a king who tried to offer sacrifice or go beyond his sphere. Una vez un rey quería salirse de su esfera God struck him with leprosy in the temple. y Dios lo mandó con lepra en el In other templo. words, God was saying that, yes, I've given you power, En otras palabras, Dios le dio poder, but you sí, have to know your power is not unlimited. pero tienes que saber que tu poder no es ilimitado. God limits the power of government Dios limita el poder del gobierno because government has something that's very powerful and dangerous. porque el gobierno tiene algo poderoso y peligroso. A government carries the sword. El gobierno carga la espada. In Romans 13:14, the Bible says, it is not in vain that the magistrate carries the sword. Romanos 13:14 dice que no es en vano que carga la espada So el it says, gobierno. for it is not his vain, it is God's minister. If you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain. Porque más Dios dice que no carga el espada en So vano. here, when he says minister, it's not talking about a pastor. Cuando dice ministro no está hablando de pastor. It's talking about those who serve in government. Estoy hablando de los que están en el gobierno. They carry a sword. Ellos cargan la espada. So it means that they have a legitimate. That's the only institution in society. Es la única institución en la sociedad. Institution means human organization. Significa organización humana. That's the only human organization in society Es la única organización humana en la that sociedad can legitimately que legítimamente use violence. puede usar la violencia. When somebody arrests you, it's violence. Cuando alguien te arresta, eso es When they violencia. throw you in jail, in violence. Cuando te meten It's a la violence. cárcel, es violencia. When they execute somebody, it's violence. Cuando ejecutan a alguien, es Every violencia. time somebody uses physical force Cada or vez uses force Que alguien usa la to fuerza make you física do what they want you to do, it's violence. para que hagas lo que ellos quieren que hagas, es violencia. But government has a legitimate right to use violence. Pero el gobierno tiene una ley legítima And para that's usar la the violencia. only institution in society that has that capacity. Y es la única institución que tiene la capacidad. As a result, Como un resultado, it makes them the most powerful institution in society lo hace la institución más poderosa en la sociedad and the most dangerous one as well. y la más peligrosa también. So to counterbalance that, Y para contrarrestar el balance, God limits Dios the limita power of government. el poder del gobierno. When a government becomes totalitarian, Cuando un gobierno se convierte en where totalitario, it controls every aspect of society, donde controla todo aspecto de la sociedad, it becomes very dangerous se convierte muy peligroso. because it already has a dangerous force in its hand. Porque ya tiene una fuerza poderosa y Now, peligrosa en if sus there manos. is no Y accountability, si no hay contabilidad, it controls the media, Controla it la controls education, Controla la educación. it controls the church, controla la iglesia, it controls every institution. controla toda institución. Then there is no media that can say that's wrong. No hay media, no hay There is televisión no que diga que es pastor malo. who can say that's wrong. No hay pastor que diga que esto You es don't malo. have university professors who can say that's wrong. No tienen profesores del Then universitario you que digan que have está no malo. accountability, No tienen contabilidad. and the result, you can easily have a Hitler in your hand. Y por ende puede ser un Hitler en tus manos. So the lessons we had learned was that God is the one who creates government La lección es que Dios creó el gobierno, and gives them a lot of power, le da mucho poder even the power of the sword. y le da el poder de la So the espada. police force in the street La policía en las calles represents the sword of the government. representa la espada del gobierno. The army La armada represents the swords of the government. representa la espada del gobierno. Anybody who carries a weapon Todo lo que carga una arma represents the force of the government representa because el poder that weapon del gobierno, porque esa arma represents a potential for violence. representa un potencial para la violencia. So that's a big power Es un gran poder that they have. que ellos tienen. Therefore, Por ende, government's power needs to be el limited. poder del gobierno debe ser limitado. So we had learned two big lessons. Hemos aprendido Number dos one, lecciones. Número uno, government comes from God, we need to respect el it. gobierno viene de Dios, hay que respetarlo. Number two, Número dos, its power is not limited. su poder no es Therefore, ilimitado. whenever government oversteps its power, Por ende, cuando un gobierno se sobrepasa su poder,
the church, La iglesia, believers, creyentes, children of God, hijos de Dios, need to be the first one to say deben ser los primeros en to decir: governmental authorities that you have overstepped your boundaries. has sobrepasado tus poderíos. If we don't do that, Y si no hacemos a eso, lot of people can die muchas personas pueden morir and we can become passively responsible. y podemos ser pasivamente And I responsables. had given you guys the example of the Holocaust. Te he dado el ejemplo del Holocausto. Germany Alemania is a Protestant nation. es una nación protestante. It's a Protestant nation. Es una nación protestante. Germany gave us Protestantism with Martin Luther. Alemania nos dio al protestantismo So con when Martin Luther. Hitler was killing 6 million Jews plus millions of other people, Cuando Hitler estaba matando a miles de personas, Protestant churches were packed las iglesias protestantes estaban every llenas Sunday morning cada domingo en la with mañana, people going to church con personas yendo a la iglesia, with Bibles in their con hands, Biblias en su mano, worshiping Jesus. alabando a Jesús. Yet millions of people died Pero muchos millones because the murieron church did not raise its voice. porque la iglesia no levantó su voz. The nation is mostly a Protestant nation. La nación es una nación Most protestante. people were connected to Protestant churches. Muchos estaban conectados con las iglesias If the protestantes. church had raised its voice, Pero si la iglesia hubiese levantado su voz, it could have stopped Hitler. hubieran parado a But the Hitler. church did not. Pero la iglesia no lo hizo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? That's why the apathy Por of the eso, church, la apostasia de la when a iglesia, church becomes apathetic in a society, cuando la iglesia se convierta hipotética en la sociedad, when the church is become fearful cuando la in a iglesia se society, convierte temerosa en la sociedad, its passivity su pasividad can cause a lot of harm. puede causar mucho problema. Martin Luther King said, in order for evil to flourish, Martin Luther King dijo: para que el mal florezca, you need the silence of good people. necesitas el silencio de In buenas order personas. for evil to flourish, Para que la maldad it takes the florezca, silence of good people. necesitas el silencio de las So buenas personas. that's important. Esto es importante. Last week, La semana I pasada talked about the most important job of government. hablé del trabajo más importante Okay, del I had gobierno. said, well, if government is not supposed to occupy every sphere of El society, gobierno no debe ocupar toda esfera the de la question sociedad. was, what is the job of government Entonces, ¿cuál es el trabajo del according gobierno? to the Bible? De acuerdo a la Biblia. The most important job of government according to the El Bible, trabajo más importante del gobierno, de acuerdo a la Biblia, we find it in Psalm 89 verse lo 14, encontramos en Salmos 89:14, where the Bible says righteousness and donde justice dice: justicia y juicio are the foundation of your throne. son el cimiento de tu trono. Righteousness Justicia and y justice juicio are the foundation of your throne. son los cimientos de tu In other trono. words, God's government in heaven, En otras palabras, el gobierno de its Dios en el cielo very foundation es muy fundamentado is en righteousness juicio and y justice. justicia. The Bible La Biblia says dice in the last days, que in en the los últimos judgment días, day, en los días de los juicios, the Bible says the book of life will be open. el libro de la vida estará abierto And there were other books that will be open y habrán otros libros on the abiertos day of the final judgment. del día del juicio. Books will be open in heaven. Libros estarán abiertos en el According to cielo. Revelation 19, De acuerdo a I Apocalipsis saw the 20, dead, small and great, vi a los muertos standing before God. pequeños delante de Books Dios. were open. Los libros fueron And another abiertos. book which was open, the book of life. Y otro libro, el libro de la vida. And the dead were judged according to their Y works fueron juzgados los muertos by por the sus cosas, things which were written in the books. con las cosas que estaban escritas en So los libros. somebody, have you ever wondered, ¿Te has preguntado why does God need books for? por qué necesita Dios He's an libros? omniscient God. ¿Por qué ese es un Dios Does God omnisciente? have amnesia? No tiene, el Dios Why tiene does he amnesia. need to journal the things that we do ¿Por qué tiene que escribir todo lo que in hacemos? order for him to have the books in the judgment day? Para que él tenga los libros en el día del The juicio. book is not for God. El libro no es para The Dios. books are for us. Los libros son para nosotros. Because the very foundation Porque of la God's throne fundación del trono de Dios is righteousness and es justice. juicio y justicia. He has the books Él tiene los libros so he can have evidence. para que tener evidencia On the judgment day, en el día del juicio. God will not judge without evidence. Dios no va a juzgar sin He's going to evidencia. open the books. Él va a abrir el libro He's going to say, y va a decir: you were in that place Tú estuviste en este at lugar, that time a este tiempo, in company of those people. en compañía de estas And personas.
here's what you did. Y esto es lo que hiciste. And I got them in the books. Y los escribí en mi It's libro. recorded. Está It's escrito. documented. Está documentado. Nobody's going to say, no, I didn't do it. Nadie va a decir no, I no lo wasn't hice. there. No estaba allí. And I suspect Y yo sospecho in heaven, que en el cielo God will not only have the books, no solo tendrá los I libros, suspect He will have audio records as well, también tienen and récords de video audio records as well. y videos. If somebody tries to argue, Si alguien quiere He'll play the argumentar, videotape. él puede poner Because el in the video. last day, nobody will say to God Porque en el último día that nadie va a you decir were que fuiste unjust injusto towards me, en contra de mí. because He's a God of justice. Porque es un Dios de justicia. Likewise, Asimismo, every person who gets saved, cada persona que se salva, their name is written in the book. su nombre está escrito en el libro. Why does he need a book? ¿Por qué necesita un libro? Has he forgotten the names of his children? ¿Se olvidó de los hijos? No, he a su hasn't nombre? forgotten our names. No nos ha olvidado de los nombres. So in the last day, Pero en los últimos días, nobody can say, nadie puede decir, I was a sinner yo era un pecador. and Gregory was a sinner. Gregory era Gregory pecador. was a bigger sinner than I was. Gregory era más pecador que He yo. was a greater sinner than I was. Era más pecador que How yo. come he got to get to heaven? Porque él llegó al But cielo. me, I didn't make it. Pero yo no You llegué are al cielo. unjust. Eres injusto. God is going to open the book of life. Dios va a abrir el libro de la vida. He's going to say, yes, he's unjust. Y dijo, sí, But eres at injusto. 14 years old, Pero a los 14 in años, Brooklyn, New York, en Nueva York, there was a Brooklyn, song that was being sang. había una canción On que a cantaban. Friday night, they were singing a En song. un viernes He en la came noche, forward él vino al and frente. accepted me as his Lord and Y Savior. me aceptó como mi Señor y Since Salvador. that time, Desde ese his día, past, su pasado, present, presente, and future sin futuros pecados have been under the blood. han estado I cubiertos got por la them in sangre. the book of life. Yo lo tengo en el libro de la vida. So if you don't make it, Si no lo it's llegas not allí, because I'm unjust. no es porque soy You injusto. also heard the gospel. Porque escuchaste también el At evangelio. that day, En ese día, that time, en ese tiempo, that place, en ese lugar, you rejected. tú So rechazaste. you are where you are Tú estás donde because estás. you didn't believe, Porque no creíste. not because I am No unjust. porque soy And injusto. God will have all the records. Y Dios va a tener todos los Are you guys récords. with me? ¿Están conmigo? So the God we serve is a God of El Dios que justice. servimos es un Dios justo. His government on earth, the foundation of his government on earth Las fundaciones del gobierno is justice. es justicia. And since the Bible says, Y es porque la Biblia Our dice, Father which art in heaven, nuestro Padre que está en hallowed el be cielo, thy name, thy Alabado sea tu kingdom nombre. come, thy will be Venga tu done, reino. thy will be done va a ser on earth en la tierra as it is in heaven. como es en el cielo. Earth Tierra is supposed to reflect heaven. debe reflejar el So cielo. if the foundation of God's government Si la fundación in del gobierno de heaven Dios en el cielo is justice es justicia and y righteousness, juicio, the foundation la fundación of every government on earth de cada gobierno en la tierra should be righteousness and justice. debe ser juicio y Are you justicia. guys with me? ¿Están conmigo? So the most important job of government El trabajo más importante del gobierno is to dispense justice, es dispersar justicia, exercise justice. ejercer la justicia. That's the foundation. Es la fundación. Education is great. La educación es buena. Business is flourishing is great. El negocio está All of floreciendo, that está is bien. great. Todo está bien. But the foundation Pero la fundación is justice. es justicia. So in a En society una sociedad, where there is no justice, cuando no hay justicia, nothing else matters. nada importa. It doesn't matter if the economy is No prospering. importa si la economía It's prospera. prospering for whom? ¿Está prosperando para quién? If there is no justice, Si no hay justicia, it's just prospering for a group of people prospera para un grupo de at the personas expense of the a la other. expensa de So otras. what's the purpose of prosperity Entonces, ¿cuál es el propósito de la if there is prosperidad? no justice? Si no hay justicia. Oh, yeah, education is great. Sí, la educación es But buena. what's the purpose of education ¿Cuál es el propósito de if la there is no educación? justice? Si no hay justicia. You're going to use the knowledge that you have, Vas a usar el the conocimiento que tienes, education that you la have, educación que tienes to shame me, para to avergonzarme, exploit me. Para Then explotarme. you have a group Y tienes un grupo exploiting another group. explotando So otro what's the grupo. purpose? Entonces, ¿cuál es el propósito? So if there is no foundation of justice, Si no hay una fundación de justicia, nothing else matters. nada importa. So as we're getting close to the elections, Mientras because llegamos I'm cerca de trying las to give you tools Elecciones, te doy in the Bible to herramientas be able to analyze things. para la Biblia, para que As you're analices. analyzing candidates and debates, Mientras analizas the candidatos, y debates. question of justice La pregunta de needs to be one justicia of the questions that needs to be in the back of your debe mind. ser la pregunta que está en tu mente. What is the position of that candidate ¿Cuál es la posición de este when it candidato comes to cuando justice? tiene que ver con justicia? Because if there is one thing God is require of every branch of government, Porque si hay algo que Dios is requiere del justice. gobierno, es Now, I justicia. had explained to you last week, Ahora he explicado la siguiente semana. justice Justicia
does not mean no significa equality. igualdad. Those are two different things. Son dos cosas diferentes. Justice is not equality. Justicia no es igualdad. Sometimes equality itself A veces igualdad a sí can mismo be unjust. puede ser injusto. So, are you guys with me? ¿Están conmigo? So, if I get up every Si day yo me levanto todas las and mañanas I work for 40 y hours, trabajo por 40 at the horas, end of the week, al final de I'm la able to have a jornada, paycheck for yo voy a $1,000. tener un pago de But the $1,000. person who didn't go to Pero work, la persona que no fue a they trabajar want to have the same thing that I have. quiere tener lo mismo que yo tengo. You want us to be equal. Queremos que sean So iguales. you said, I work for Yo $1,000. trabajé por $1,000. I get up and go to work and I earn Yo me $1,000. levanté y But you gané say we $1,000. all should be equal. Pero todos debemos ser So I'm iguales. gonna take 500 out of Voy a yours tener 500 de tu and give dinero 500 to the one who never worked. y se lo voy a dar al que nunca So we can trabajó. be equal in society. Para que ser We iguales en will la be sociedad. equal, Vamos a but ser we will iguales. be unjust Pero va a ser towards injusto. the one who worked 40 Para hours el que trabajó to 40 horas. earn El his que ganó $1,000 and you $1,000. take 500 from him Y le to toman give 1,000 to somebody y le who toman never worked. 500 para Are alguien you que guys nunca with me? So justice does not mean equality. La justicia no significa igualdad. Justice Justicia means giving everyone significa dar a todos what they deserve. lo que merecen. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Giving everyone what they deserve. Dando Like a it says todos in lo que Romans merecen. 2 verse 6. Como dice en Romanos 2, When the 6, Bible is talking about justice, the Cuando Bible habla says justicia. God will reward Dios va a recompensar each one of us according to what we have done. That's conforme a justice. nuestras obras. It's Eso es justicia. receive reward according to what you have done. Es recibir la recompensa de lo que has hecho. Are we good, guys? ¿Estamos bien? So ¿Estamos claros? that's very important. Esto es muy importante. It doesn't mean equality. No significa It igualdad. doesn't justice does not mean equality of it does not mean equality of outcome. Justicia no significa igualdad, que será It el means final, equality of opportunity. sino significa igualdad de When oportunidades. there is justice in society, Cuando hay justicia en la sociedad, everybody gets the same opportunity, todos reciben la but misma everybody oportunidad, doesn't get the same result. pero no todos reciben los mismos resultados. You know, what you put in Lo que tú pones is ahí what you're gonna get out of it. es lo que vas a sacar. Does that make sense, ¿Tiene guys? sentido? So each one should receive according Cada to uno what they recibe have worked for. de acuerdo a lo que ha trabajado. Now, Ahora, here comes the question. aquí viene la pregunta. Why ¿Por qué is justice so important la justicia es tan importante in society? en la sociedad? I want to give you 3 reasons Quiero darte 3 razones why justice is very important in a society. por qué la justicia es importante en la Number sociedad. Número 1, Justice gives la justicia da peace. paz. Justice gives tranquility La justicia da tranquilidad and peace. y paz. So if you want to have a society, Si quieres tener una a sociedad family, y familia, a church, una iglesia, a business, un negocio, a nation una nación where there is peace, donde hay paz, the foundation of real peace. la fundación de la is verdadera justice. paz es justicia. Look at what the Bible says Mira lo que dice la Biblia in Psalm en in Salmos, Psalm 72 Salmo verse 72, 3. verso 3. It says the mountains Dice los montes will bring peace to the people, llevarán paz a los pueblos and the little hill y los collados by righteousness. justicia. There is another version in English that says by justice. I don't remember what version it was. I La think versión it's dice- maybe NARB or something like that. Okay, but if you look at it put it next to the one with, if you put it in Spanish, you look at what the word here, both in Spanish and in French, you see the English says righteousness, En inglés but dice it says justicia justice. or justice. So the Bible says the mountains dice- will bring peace Los montes traerán paz to the people al and the pueblo. little hills by righteousness En los or collados. by por justice. juicio o justicia. It is justice Es justicia, that gives peace. es lo que da la paz. So if there is no justice, Si no hay justicia, if there is no justice in a society, donde no hay justicia en una there will sociedad, never be true peace in nunca that society. habrá verdadera paz. It en la is sociedad. justice that gives peace. Es Now, justicia lo que da la pay paz. attention to this. Ahora, ponga atención a esto. Wherever there is injustice, Donde quiera que hay injusticia, wherever there is injustice breeds anger. injusticia trae enojo. Injustice breeds anger. Injusticia trae And that enojo. anger could be expressed openly, Y ese enojo se abre, se or that pone anger could be kept abiertamente, inside. o se puede mantener dentro. But
Injustice Pero la injusticia is a form of robbery. es una forma de robar. When you are unjust towards somebody, Cuando eres injusto en contra de alguien, you rob them les robas part of their human dignity. parte de su dignidad humana. All of us have a sense of worth. Todos tenemos un pecado que All of us feel that we are valuable. todos sentimos que somos valiosos. Therefore, nobody should treat us anyhow. Por ende, nadie nos tiene que pisotear. Nobody should talk to us anyhow. Nadie nos debería de hablar Nobody de should una do manera to us mala. whatever they please. Nadie nos debería de Because enseñar lo we que have a ellos quieran. sense of worth, Porque tenemos un sentido de valor which comes from the image of God que viene inside of us. de la imagen de Dios dentro de nosotros. So when we are unjust towards somebody, Cuando somos injustos en contra de alguien, it means that there is something that they deserve significa que hay algo que ellos merecen that we did not give to them. que no les dimos a Are you ellos. guys with me? ¿Están conmigo? Because remember, I told you justice is to give everybody what they Te deserve. dije que la justicia es darle a cada quien lo que When we merece. are unjust towards somebody, Pero cuando somos injustos en there contra is de alguien, something that they deserve hay algo que ellos merecen that we didn't give que them. no les dimos. In a sense, En un sentido, we robbed them les of robamos something that was valuable to algo que them. era valioso para ellos. And that Y eso creates a sense of anger. crea el sentido de la People enojo. believe Las personas that creen they deserve respect, que lo que se merece regardless of respeta. their economic No condition, importa la condición económica, regardless of their level of no education, importa el nivel de educación, regardless of their legal status in a no country. importa el estado legal There de un is país. something inside of them Hay algo dentro de that ellos tells them, que les dice, I deserve to be yo respected. merezco ser respetado. And when they don't get that respect Cuando no obtienen in ese their respeto, interaction with us, cuando su interacción con especially nosotros, if we are in power especialmente cuando estamos en poder and we don't give them that respect, y no les damos ese respeto, to a certain extent, we rob them of something that they deserve. hasta cierto punto les robamos And algo que merecen. immediately, E inmediatamente that creates anger. eso crea enojo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So, the Bible talks about righteousness. La Biblia habla de justicia. Righteousness is not only doing what's right, Justicia no es solo hacer lo que está bien, but it's also treating people the right way. pero también tratando a las personas It's bien, doing right, haciendo las cosas bien what's right, and treating people right. y tratando a las personas Are you bien, guys with me? ¿Están conmigo? Treating people right. tratando personas So bien. when that doesn't exist, Cuando esto no existe, then it creates, even if a marriage aun cuando un matrimonio appears to be peaceful, parece ser pacífico, if there is a lot of injustice in that marriage, si hay mucha injusticia en ese even if matrimonio, it appears to be peaceful, aunque parezca ser pacífico, it's really a volcano. también es It's como a un volcán. dormant volcano. Es como un volcán a punto de erupcionar. Peace without justice La paz sin is a justicia dormant volcano. es un volcán, It un could be volcán en dormant erupción. for decades Ha estado and calmado por years décadas y años. and centuries. y But siglos. one day, Pero un día it can erupt puede and create a lot of damage. irrupcionar y causar So mucho daño. never confuse peace, Nunca confundas la the paz, presence of peace, la presencia de la paz, with justice itself. con justicia. Así If mismo. there is no justice, Si no hay justicia, whatever peace that you see cualquier paz que tú is veas not true peace. no es paz It's verdadera. just a volcano. Eso es un volcán. It's a sleeping volcano. Es un volcán que It's a está durmiendo. dormant Es un volcano volcán que está en that can erupt dormido, at any time. que puede erupcionar en cualquier momento. So, and that's everywhere. Y eso es en todos lados. I just gave the example in a marriage. Solo te doy el ejemplo en un In a matrimonio. marriage, En un matrimonio you can have a marriage partner, puedes tener un compañero de a matrimonio, husband abusing his wife, un esposo abusando a su or a esposa, wife o una esposa abusing the husband. abusando al esposo. I've seen both cases. He visto ambos casos. But where you have one person abusing the other, Pero cuando tienes una persona abusando de otro, the other spouse may never say anything. la otra pareja nunca puede decir algo. But just because Pero solo no significa that wife que la mujer is always quiet, siempre está or calmada that husband o que el esposo is always quiet, siempre está calmado. doesn't mean that you really have true peace in that marriage No significa que hay verdadera if you are paz en el matrimonio. mistreating that person. Si estás restringiendo a esa persona. One day, Un día
a volcano might just erupt. Un volcán puede And irrumpir then somebody just wake up one day and say, I'm done y with se puede this. levantar y decir, ya estoy cansado de And esto. no matter how much hours of Y counseling no importa cuántas horas de that consejería, Pastor Greg may do, Pastor Pastor Greg puede Jimmy ser, may do, Pastor Jimmy puede hacer. everybody's praying. Todos están But orando. when they say, I'm done, I'm done. Pero cuando dicen, ya terminé, ya se acabó. And nobody can do anything about Nadie it. puede hacer nada en contra de eso. Because all of those years, Porque todos estos there's años been a lot of injustice building up. hay tanta injusticia And creciendo one day it explodes. que un día And it explota explodes beyond the capacity of anybody Y to do explota. anything about it. más allá de la capacidad de que alguien pueda hacer algo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? In the Bible, En la Biblia, the Bible says, la Biblia habla parents, que los padres do not provoke your children to anger. no provoquen la ira de sus The hijos. Bible says children are supposed to obey Los hijos their dicen que parents. obedecen a sus But at the padres. same time, too, Pero al mismo it says tiempo, parents, los padres do not provoke your children to anger. no provoquen la ira de sus hijos. So, in a house, En una casa, even though as a parent, como un padre, you have the authority as a parent, tienes autoridad but como you padre. got to be careful Pero tienes que tener cuidado that you don't abuse your authority. que no abuses de tu autoridad. Because any child Porque cualquier can hijo recognize puede reconocer when you are disciplining them for their good cuando los disciplinas para su bien and when you are reacting o cuando estás reaccionando. because when you are reacting because you lost control Cuando reaccionas porque perdiste el control of your own anger, de tu propio ira. and they can make the difference. Y puedes ver la diferencia. When it's you just have an anger issue going out of control, Porque tienes una ira All of the saliendo time. fuera de control todo el after tiempo. a while Después de un tiempo it starts to build up. se comienza a So apelar. maybe in their childhood years Quizás en sus años de they don't juventud say anything no van a decir nada because they can't respond back to you porque no yet. te puedes responder aún. But one day Pero un día they might either exploding back on you, pueden explotar or en ti, if they don't, o si no, once they leave your house, cuando se van de tu casa, they don't want to have anything to do with you. no quieren tener nada que ver contigo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So we should never confuse No debemos confundir peace, paz, a peace with justice. paz con justicia. There is a false peace Hay una paz that falsa is based on injustice, que es basada en and injusticia there is a true peace y hay una paz verdadera that comes as a result of justice. que viene como resultado de la justicia. If you had come to Haiti in 1790, Si viniste de Haití en los if you had 1790, gone to Haiti, si fueras a Haití, you would have said in 1790, hubieras dicho en Haiti was the 1790, most beautiful and peaceful paradise that exists on earth. que Haití era el paraíso más pacífico In que existe en la fact, tierra. De hecho, We had a U.S. consul in Haiti, a U.S. ambassador tenemos un embajador estadounidense in Haiti. They used to call it San Domingo at that time. en Haití, se llamado Santo Domingo. You had a U.S. ambassador Había in un San embajador. Domingo at that time in Haiti. En Haití, Before the Haitian Revolution, antes de la revolución haitiana, that's the way he described Haiti. es como describe Haití. There's a U.S. ambassador. His name was Edward Stephen, Edward Stevens, and here's embajador how estadounidense. he described Haiti Él describe Haití at the time of slavery. como en el Right? tiempo de la esclavitud. He writes in a letter that he wrote. I don't know if it was to the president. En una carta que escribió, In a letter that he wrote, he said the colony of San Domingo, dice la colonia de Santo Domingo, which was hitherto the seat of peace que es and más plenty, similar con where la the asiática, heavens smile como los and the cielos, earth teems with luxuriance. y el cielo It está says con is lujuria. now a theater of carnage. No es- But here's the first carnal. point that I want to. The colony of San Domingo, La colonia de Santo Domingo, which was up to that point. Now pay attention to this. Ponga atención He a esto. said Haiti was the seat, Haití era the seat el of acento peace de and paz. plenty, paz y abundancia, where heaven smile. donde el cielo Peace se for ríe. whom? ¿Paz para quién? Peace for whom? ¿Paz para quién? Because there were 50,000 white men Habían 50,000 hombres and blancos 450 slaves working day and night. y Peace 450 for whom? esclavos trabajando. But he said it was a peaceful, Pero decía que era pacífico, plenty for abundante. whom? ¿Abundante para quién?
For the 50,000 or for the 450,000? 50,000 o For para los whom? 450,000. Peaceful. Where heaven smiled. Donde el Heaven cielo was sonríe. smiling. You really think heaven was smiling? ¿Tú crees que el cielo Who sonreía? thought heaven was ¿Quién smiling? pensó que el cielo sonreía? Who thought heaven was smiling as those conditions? Whose perspective are we reading? ¿Cuál perspectiva estamos leyendo? So he was a white American ambassador. Era un embajador That's americano. how we describe Haiti Así es como describe Haití. under the regime of slavery. Dentro del régimen de So esclavitud. it appears Y aparece, peaceful, parece but, pacífico. but a volcano Pero un volcán was about to explode estaba a punto de like explotar. they had never seen Como before nunca antes lo habían visto. because it was peaceful. Porque era pacífico. But that peace Pero esa paz was not based on justice no era basado en and justicia. righteousness. Y justicia y It juicio. was a peaceful colony, Era una colonia pacífica. prosperous colony, Una colonia próspera. based on injustice Basado en and injusticia. unrighteousness E injusticia. and human rights violation. Y los And violaciones de one derechos day, humanos. Pero un that día, place that was described Un día as a ese lugar- place of peace and plenty, describido como paz where y heaven abundancia, smiled, cuando los cielos it became sonríen, hell for those who described it as heaven. se convirtió en el infierno para los que describían al cielo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So, the first job of government El primer trabajo del gobierno is to guarantee justice es garantizar la justicia in a society en una sociedad, because that's the only way porque es la única forma you can have true peace. que puedes tener verdadera paz. The first job El primer trabajo of a parent, de un padre, because the home also has its governance, porque la casa también tiene un is to gobierno, guarantee justice in your home. es garantizar la justicia en tu casa. That's the only way you can have true peace Es la in única your home. forma de tener verdadera paz en tu Even hogar, among your family members, your children. aún en tu familia y tus If hijos. one is being unjust to the other, Si uno es with the other, injusto con but el otro, because you like that one pero como tú te gusta more, ese, and you let that child carry with that injustice, ese hijo cargue con la after injusticia. a while, your family is going to be upside down. Después de un tiempo tu familia va a estar Because de parte- true peace only comes porque la verdadera paz when there is righteousness and justice. viene cuando hay So justicia the y first juicio. job of government is to guarantee justice. El primer rol del Because gobierno es that's how you garantizar have justicia. peace and tranquility in society. Por eso tienes paz y tranquilidad en la sociedad. Are we there so far, guys? Estamos entendiendo. Number two, Número 2. justice is important. Number one, not only because it brings peace. Number two, Justicia es importante, no solo trae because paz. justice brings stability. Justicia trae estabilidad. If you don't have justice, you won't have peace. Si no tienes justicia, And no if you tendrás don't paz. have Y peace, si no tienes paz, you won't have stability. no tendrás estabilidad. Look at what the Bible says in Proverbs chapter 29, verse 4. Mira lo que dice Proverbios 29, It verso says, 4. a king Dice un rey brings stability to a land afirma la estabilidad en una tierra by justice. a través de la justicia. A king Un rey brings stability trae estabilidad to a land a una tierra by a justice. través de la justicia. So if you are the head of a household Si eres la cabeza de un hogar, and you don't have peace, Y no you tienes don't paz. guarantee justice in that house, no garantizas justicia en el lugar, your family will not be stable. tu familia no va a ser estable. If there is no justice in your marriage, Si no hay justicia your en tu marriage matrimonio, won't be stable. tu matrimonio no será estable. If there is no justice in a church, Si no hay justicia en una the iglesia, church won't be stable. la iglesia no será estable. If you are in a business, Si estás en un there negocio, is no justice in your business. y no hay justicia You en have tu negocio, employees, tienes and empleados, some of them are unjust, y algunos son but they are injustos, able to get away with whatever that they want pero se escapan because con lo you que want sea. that, you like that employee better, Porque te gusta no el matter otro how, empleado. how he treats that other employee, cuánto trate but a este because empleado. that one, maybe brings a lot of value to Pero the ese business. trae mucho valor en el negocio. And based on that, he or she's mistreating the others. Y base a You esto, let está that tratando mal employee al get otro. away with Y that. dejas que el empleado salga con eso. Sooner or later, Tarde o temprano, people are going to go on strike in your las personas business. se van a ir a huelga en tu negocio. People are going to start revolting against that Se van a business. empezar a revolucionar. There won't be en any ese negocio. stability in it. No va a haber estabilidad. So peace, Paz, justice brings stability. la justicia trae It not only estabilidad. brings peace, No solo trae paz, it brings stability. trae estabilidad. And here's what I want you to know. Y esto es lo que quiero que entiendas. In a body, En un in a cuerpo, body, en un cuerpo, the smallest la parte más pequeña, member el miembro más pequeño, can destabilize puede desestabilizar the whole body. todo el cuerpo.
So if I'm walking here Si yo estoy caminando aquí and I strike my little toe y yo me golpeo el dedo meñique against the speaker en contra de este and my parlante, little toe start to hurt, y mi dedo se comienza a doler, that hurting, that little toe ese pequeño that is dedo hurting que está doliendo will cause my foot to hurt, va a causar que mi pierna will cause me se to duela. have a headache, Me va a causar un dolor de will cabeza. cause maybe water to come out of my eyes, Quizás van a salir de will mis ojos, make me lose my concentration Me va a and hacer- not be able to talk straight. que pierda la concentración y no So hablar bien. that little toe, Ese pequeño pie, that is hurting. pequeño dedo it affects my mouth, afecta it mi affects mouth, my eyes, afecta mi boca, it afecta mis ojos, affects my brain, afecta mi mente, it affects everything. afecta todo. And depending on how bad it is, Y depende cuál I mal may sea. have to go and get some rest Quizás pueda tomar so un descanso. that little toe Ese pequeño can dedo paralyze me Puede- totally for a day. puede paralizarme completamente por un But día. it's a little toe. Y solo es un Are pequeño you guys dedo. with me? ¿Están conmigo? So the little toe can destabilize the entire body. El pequeño dedo puede desestabilizar todo el cuerpo. Now, a family Ahora, una familia is a body, es un cuerpo. a social body. Es un cuerpo social. A church Una iglesia is a social body. es un cuerpo social. A nation Una nación is a social body. es un cuerpo social. So, because we are all connected with one another as a social Y body porque estamos conectados como un cuerpo social in a society, en una sociedad, and I want you guys to understand this, Y quiero que because what entiendas- I'm going to explain to you is very delicate, es muy delicado lo que voy a but it's explicar, going to require wisdom to understand, pero requiere sabiduría para entender. and it's going to help you even when you're analyzing what's going on social media and radio and television this time. Y te va a ayudar a analizar todo lo que está en las redes sociales y en la televisión. In a society, En una sociedad it is the responsibility of government. es la responsabilidad del gobierno. A government in a nation where there is justice. En una nación cuando hay justicia, The government el gobierno needs to make sure that it protects everybody, debe asegurarse de proteger a todos, including incluyendo the little toes los pequeños dedos that I may even call the minority. que yo puedo llamar la minoría. So a government, Aunque un gobierno, a righteous un government, gobierno justo, a just government, un gobierno justo, a government that is exercising just governance el gobierno que ejercita el should juicio, not only protect the majority, no solo tiene que proteger la mayoría, but needs to also protect the minorities. también tiene que proteger la minoría, Because the little toe porque los pequeños dedos can pueden destabilize desestabilizar the entire body. todo el cuerpo entero. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Now follow me, guys. Ahora, sígueme. The government has the responsibility El gobierno tiene responsabilidad to protect de proteger the minorities las minorías or a minority group or the minorities, o las minorías o los Listen. grupos minoritarios, even if those minorities are weird, aunque esas minorías sean raros, even if they don't respect the word of God, aunque no respeten la palabra de Dios, even if they have crazy value, aun cuando tengan valores locos, they still need to be protected aún así deben ser protegidos and respected. y respetados. Not because we agree, No porque estamos de acuerdo, but number one, as long as they are human beings, pero mientras ellos sean humanos, they carry the image of God. ellos cargan la imagen de Dios. Are we there, guys? ¿Estamos ahí? As long as they are human beings, they carry the image of God. Mientras sean Number humanos, one, cargan no la matter what they are imagen de Dios. doing, No importa the lo que hagan. lifestyle they are living, there is something divine in them Hay algo divino that is called mientras the ellos image vivan, of God que se llama that la is imagen de worthy Dios. of respect. Es Are you guys digno de with me? respeto. Number two, Número 2, because it could be a little minority group, quizás sea una minoría pequeña, but they can cause agitation pero puede causar agitación that paralyze the entire social body. que paraliza todo el cuerpo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So in a just society, En una sociedad in a justa, society where there is justice, en una sociedad donde hay justicia, not only the majority is protected, no solo la mayoría es protegida, but the minority or the minorities Pero la are minoría protected as well. son también protegidas. Now pay attention to this. Ahora, ponga atención. I said
Dije protected, protegida. but not necessarily validated. No significa que es validado. Protected, so yes, Protegida sí. you want to protect the minority, Puedes proteger las minorías. but that's what the government should do. Es lo que el gobierno But debería what hacer. the government cannot do Pero lo que no puede hacer el gobierno is to take the views es tomar las or the vistas opinions o la opinión of the minority de la minoría and now come and impose it e on the imponerla views of the majority. a la vista de la That it mayoría. cannot do and should not do. Eso no puedes hacer y no debería hacer. Are we clear there, guys? Estamos claros. I'm trying to help you balance things out. I'm Quiero going to say it ayudarte again. a balancear. Minorities, Minorías they need to be protected. deben ser Number protegidas. one, they carry the image of God. Número uno, cargan Number la two, imagen de it Dios. only takes, Número dos, it only takes a few thousand Solo se people requieren unos miles de personas to start causing agitation in society para causar agitación en la for the sociedad, entire body para que todo el cuerpo to be in trouble. se ponga en problemas. So they need to be protected not only because it's the image of Tienen God, que ser protegidos. number two, but because that little toe Pero porque ese can dedo paralyze puede paralizar the whole social body todo el and cuerpo the whole social national body. y causar problemas. They need to be protected. Deben ser protegidas. But we cannot take their view Pero no podemos tener sus opiniones. because that minority has a lot of money, Porque esa or minoría because tiene that mucho- minority has a lot of o power, esa minoría or tiene mucho because poder, that minority keeps throwing a tantrum. o esa And minoría now we take the views of the minority toma la vista de esa and minoría try to impose it y trata de on the imponer majority. en la mayoría. Now it becomes unjust. Ahora se convierte en injusto. Are we there, guys? ¿Estamos claros? So it is the responsibility Es la responsabilidad of government del gobierno to protect, proteger, to make sure that there is justice even for the minority. asegurarse de que hay justicia aún Are en you las guys there minorías. with me? ¿Están conmigo? Are you guys there with me? ¿Están aquí conmigo? So that's very important. Es muy, muy importante. So I'll give you, as we said, I'll give you some concrete Te examples. voy a dar ejemplos concretos. Somebody may decide to live a certain way. Alguien quizás decida vivir de alguna manera. Are you guys with me? ¿Están Somebody conmigo? may decide to live a certain way. Alguien quizás viva de una manera. You may decide to live a lifestyle. Quizás decida vivir un If you're a estilo de man, vida. Si eres un hombre, You decide to live with a man. decide vivir con If un you're a hombre. woman, Si eres you mujer, decide to live with a woman. decide vivir con una mujer. That's your right. Ese es tu derecho. And you have that right. Y tienes ese Are you guys derecho. with me? ¿Están conmigo? And as believers, we need to understand Como that creyentes, people have that right. debes entender que tienes ese derecho. That's their prerogative and they have that right. Ellos, Let es me tu explain derecho. this to you guys. Déjame explicártelo. God Dios respects people's rights. respeta los derechos de las He personas. respects our choices. Él respeta nuestras And decisiones. he respects our rights to make Y choices. Él respeta nuestro derecho de God tomar decisiones. so respects Dios our choices Respeta nuestras decisiones. that he gives us the right Que nos da lo bien to choose Nos da el derecho. hell. de escoger el infierno. I mean, think about that for a moment. Ahora piensa God por esto. so respects our choices Dios respeta nuestras that he decisiones. gives us the right to choose hell. Que Él nos da el derecho de escoger el infierno. What is God's will? ¿Cuál es la voluntad de Okay, Dios? First Timothy chapter 2 verse 4. Primera de Timoteo, The capítulo Bible 2, verso 3. says, La 1 Biblia Timothy dice, chapter 2 verse 4, right? Primera de The Timoteo, Bible 4, says, okay, let's start with verse 3, el verso right? 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, verse 4. Porque esto es bueno Verse delante 4 de los now. ojos de Our Dios, Savior, who desires el cual desea that some men, que some people, what is God's desire? ¿Cuál es el deseo de What Dios? does God want? He wants that Él quiere que all men todos los hombres will be saved. sean salvos. Is everybody going to be saved? Todos van a ser salvos. Talk to me. Is everybody going to be saved? Todos van a ser salvos. What is God's desire? ¿Cuál es el That deseo de Dios? all men will be Que saved. todo But hombre will sea everybody be salvo. saved? No. No, Not everybody will make it to heaven. no todos van a llegar al cielo. Some will not be saved. Algunos no van a ser salvos. And they won't be saved not because God doesn't want it, No van a ser salvos no because porque they will Dios no tell you, quiera. I don't want your Es Jesus. porque no quieren a Jesús. I don't care. No me I don't importa. want Jesus. No quiero a Jesús. I don't care if I need to spend my eternity in hell. I don't want it. Si tengo que pasar la eternidad en el infierno, God no lo so quiero. respects Dios respeta our choices nuestras decisiones. that even though he loves the world, Que aunque Él ama al mundo, for God so loved the porque world, Dios amó he tanto al mundo, loves the world. Él ama al mundo, He wants everybody to be Él saved. quiere que todos seamos salvos, But because he respects our choices, pero porque respeta nuestras decisiones.
if we choose to choose hell, Si decidimos escoger el infierno, even in his love, aún en su amor, he's not going to impose his will on us. no va a imponer su voluntad ante nosotros. Even in his love, Aún en su amor, he's not going to impose his will on us. no va a imponer su visión. So he gives people to choose the right to choose hell. Él le da la oportunidad de que escojan el It infierno. breaks his heart. Le rompe el corazón, But the only other thing that he could do to solve the problem pero lo otro que puede hacer para resolver el problema is to override your will. es sobrepasar tu voluntad. The only way he can make sure that everybody makes it to heaven La única forma de que él asegurarse is de to que todos take the vayan choice away al from you. cielo es quitarte la opción Then he just says everybody's going to y heaven. diga todos van al cielo. Then you know what happened. ¿Sabes lo que pasa? If he does that, Si él hace eso, he no longer have human beings. ya no tiene humanos, He has robots. tiene robots. If he takes away the choice from you, Si él te he quita la voluntad also de takes elegir, away from you your humanity. también te quita la You're humanidad. no longer a human Ya being. no eres un humano, You become a te robot. conviertes en un robot. And his desire Y su is deseo to create children, not manufacture robots, es crear hijos, no but robots, create pero children crear in hijos his image en su imagen. and likeness. Y And semejanza. just like he has the freedom to Y choose, así como tiene the el only way he deseo de can escoger. have children in ¿Cómo his puede tener? image and likeness is for them to have the freedom to choose also. Hijos que decidan a su imagen y semejanza. He takes that away. Él se te They quita are no eso. longer human beings. Ya no más son humanos. They becomes robot that he manufactures in a factory. En robots que manejan And that's factorías. not what God wants. Y eso no es lo que Dios quiere. So that's why, Es por esto even though people choose hell, que las personas escogen God escogen el respects that. infierno. Dios respeta esa decisión. So the same way, De la misma manera, God respects people's choice. Dios respeta las decisiones de las A personas. government, Un gobierno, you and I, tú y yo, we have to respect people's choice as well. tenemos que respetar las opciones de I las mean, if personas. that's what you choose, Si es lo que I don't escoges, agree. yo no estoy It's de not acuerdo. biblical. No es bíblico. It's gonna destroy you. Te va a But destruir. at the same Pero al time, mismo tiempo, if that's the lifestyle that you want to live, si es you el estilo have de that vida right que quieres to vivir, live that lifestyle Tienes if el that's derecho. what you want. de vivir ese estilo de vida, si es lo que But- quieres. Sin embargo, Here's what you can do. esto es lo que puedes hacer. You can't be a man Puedes ser un hombre who choose to live your life with another man. que escoge vivir con otro hombre. Most likely what that means, Muy probable lo que significa your lifestyle que tu estilo de vida will not allow you to have children. no te va a permitir Of course tener you can hijos. adopt and of course you can use some, but generally Puedes you're not adoptar going y to have todo, children. pero no vas a poder tener You're a hijos. woman, Si eres una you mujer, choose to live with a woman, decide vivir con otra basically, mujer. Básicamente, generally you're not going to have children. no vas a tener hijos. Me, Yo, who chooses to have a wife que escojo tener una and esposa have 2, 3, and 4 y children, tener uno, dos o you tres choose hijos. a lifestyle Tú escoges where la you vida. won't have children El estilo de generally. vida que no puedes tener I hijos. choose a lifestyle Yo to escojo el have estilo de vida children. que puedo tener hijos. I send my children to school, Yo envío mis hijos a la but escuela, you show up in the school pero tú te muestras a la escuela and you want to tell my y quieres children decirle a mis how hijos they're supposed to live, cómo deben what vivir, they're supposed to do, qué es lo que ellos what they're pueden- supposed to pueden hacer, accept. todo lo que But tienen que aceptar, that's not right. pero no está bien. That's not justice. That's unfair. Esto es injusto. So you have the right to do whatever that you want to do, Tú tienes but el you derecho de hacer can't lo que tú come quieras. and impose your will on me. Pero no puedes venir a imponer tu voluntad. You a mí. got your right, but respect my right. Tú tienes derecho, pero yo también tengo derecho. Respétalo. You got your way of living, but respect my way of Yo living. tengo mi forma de vivir. Tú también tienes tu forma de vivir. And now you can come and label me. Ahora no. Once I say I don't like it, No puedes it's venir not a- gonna be done that way. I don't want that for my children. Then you start giving me all kinds of labels. I'm homophobic. I'm this. I'm nothing. I'm just living the word of God. Live your life the way you want to, but let me live my life the way that I want to, according to the word of La God. forma que yo quiero vivir, de acuerdo a la palabra de Dios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So, in a just society, En una sociedad justa, in a society where there is justice, en una sociedad donde hay justicia, we understand entendemos, rights of minorities are protected. los derechos de la minoría That's son their right. protegidos. Estamos claros. But you cannot have a government Pero no puedes tener un gobierno that collides
que colude with a minority group con las minorías, because there is a lot of money behind porque it, hay mucho dinero detrás de ellos, because there is a lot of power, porque hay mucho poder. and suddenly that minority group starts to impose De repente esa minoría comienza a their imponer views on everybody else in society. todo lo demás en la sociedad. At that point, A este punto it's not just. no es justo, It's no longer justice. ya no es justo. Are you guys with me? Están conmigo. So in a society, En una sociedad, minorities need to be protected. las minorías deben ser protegidas. And let me close with Y this. déjame cerrar con esto. In a society, En una sociedad, very important. tienes que ser, es algo muy, muy importante. The weak La semana needs to be protected. los débiles deben ser protegidos. Amen. Amén. In a just society, when En una the sociedad government is just and exercises justice, Cuando el gobierno not only to ejerce protect justicia, the minority, no but to solo protect proteger the las weak. minorías, también And be proteger los careful because weak débiles. and minority are not always synonymous. Porque los débiles y las Sometimes you minorías can no have son a anónimos. minority, but a very strong, Puedes tener a very una strong minoría, minority pero una minoría muy poderosa, with power, contact, fuerte, money. poderosa, It can be a contacto, dinero. strong minority. Puede ser una minoría poderosa. Minority doesn't exactly mean weak. La minoría no significa que son débiles. It's not only the view of the minority No solo that es needs la to be protected, vista de la the view minoría. of the weak Pero must be también protected. los débiles deben ser protegidos. Especially protected. Look at Especialmente what the protegidos. Bible says when it talks about the weak Mira lo que dice la Biblia con being, respecto a los being débiles. protected. Look at what the Bible says Mira lo que dice la Biblia. in Genesis 22 verse 3. Let's read. It says, execute justice. Ejecuta justicia. Okay, another version says, practice Otra versión justice. dice practica la justicia. Execute justice. Hacer juicio. Okay, deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Y librar al oprimido de mano del opresor. Do no wrong. No engañes. Do no wrong. No engañes. Do no violence to the stranger, No robes the al extranjero. fatherless, Ni al the huérfano. widow, Ni a la viuda. nor share innocent blood. Ni derrames sangre inocente. All right? Execute judgment. Do we have maybe another version that says justice? I don't know if we have. I wonder what the NIV says. All right? But the French says, practice justice. La versión francesa dice practica Okay? la If you justicia. have another version with justice, it'd be good. So the Bible says, execute justice La Biblia dice ejecuta or justicia practice o justice. practica justicia. Enforce justice. And then the Enforza Bible la says, justicia. here's how you're going to do it. Y esto es lo que vas a hacer, dice la Biblia. The Bible says, Así lo dice la Biblia. deliver Libera the plundered out of the hand of the oppressor. libera la mano del opresor. Deliver out of the plundered out of the hand of the oppressor. Libera al inocente de la mano del Okay. opresor. Now let's look at. You can just put back the verse. Look at. Then it underlines four categories of people that need to be protected. Y subraya cuatro In a categorías just society. que deben ser protegidas en la Number sociedad. one, it says, do no wrong, Dice- do no violence to the stranger. No hagas violencia al extranjero. So in a En society una sociedad where there is justice, donde hay justicia, the stranger el extranjero is protected. You know what is meant by the Bible says stranger. You know what we say today? ¿qué significa hoy? Immigrants Inmigrante. are protected. La Biblia dice extranjero, pero son inmigrantes, deben ser protegidos. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Do no wrong, no violence to the stranger No or robéis to the immigrant. ni hagan violencia al So when extranjero in a o inmigrante. society Cuando hay una where sociedad, there is justice, cuando hay justicia, strangers, extranjeros, immigrants, inmigrantes, people who were not born personas que no fueron in nacidas the land, en esa tierra, they are protected. son protegidos. Why? ¿Por qué? Because they were not born there. Porque no nacieron allí And they are vulnerable. y son vulnerables. They don't speak the language. No hablan el lenguaje, They don't have the right documents. no tienen los They don't have the documentos, right people. no tienen a las personas Sometimes they adecuadas. may not have any family member in the land. Algunos quizás no tienen familias en la tierra. So sometimes they can be subject Algunos pueden ser to objeto grave de injustices. grandes injusticias. But because they don't speak the language, Pero porque no hablan la lengua,
They can't do anything no about pueden it. hacer nada. They don't have the right papers. No tienen los papeles They're adecuados. afraid to go to the authority. Tienen miedo de ir a las So autoridades. it could be a young woman Puede ser una mujer who's joven being raped in a house. que está siendo violada en su casa. But because she doesn't speak the Pero language, porque no habla la she doesn't lengua, have the right no documents. tiene los She's in a documentos adecuados. foreign country without anybody. Vive en un país extranjero. Suddenly, De that repente, person can become vulnerable in that society. esas personas se convierten vulnerables en la sociedad. So in a society En una sociedad where there is justice, donde hay justicia, the strangers, el extranjero, the foreigners, los extranjeros, the immigrants los inmigrantes are protected. están protegidos. It doesn't mean that No they significa do whatever that they want, que ellos hacen lo que ellos quieren, but it's recognizing pero están the reconociendo fact el hecho that they are in a vulnerable que están en situation. una situación vulnerable. In fact, generally, Generalmente, anytime cada vez you see foreigners que ves extranjeros people leaving their countries in mass, dejando su país en going masa, to another country, van a otro país, it's because wherever they were born, es porque quizás it's donde because nacieron their homeland es su nación, has become unlivable. se ha convertido It's en become their invivible. homeland has become intolerable to them. Es porque su país se But convierte en generally, intolerable para ellos. people don't like to live, to Generalmente, leave where they were born to just go somewhere else. Las personas no dejan de donde nacieron solo por ir a algún otro lado. So they are, when they come, Cuando ellos vienen, they already come in a state of vulnerability. ya vienen de un estado de And vulnerabilidad. when you go to a strange Y land, cuando vas a una tierra extranjera, you gotta realize tienes que darte cuenta that those people come que esas personas vulnerable, vienen vulnerables and they need to be protected because they are vulnerable in that state. y necesitan ser So protegidos. in a country porque where están there siendo is vulnerables. justice, En un país donde hay justicia, we don't bully no hacemos bullying those who don't speak the language a los que no or hablan la are lengua foreigners. o son extranjeros. In fact, we welcome them and we protect them. De hecho, les And damos the la Lord bienvenida y los said to protegemos. Israel, by the way, El Señor le dijo a Israel, when foreigners come in your house, cuando los extranjeros vengan a tu casa, treat them well trátalos bien, because you were foreigners yourself. porque tú fuiste foráneo también. There is nobody No hay nadie, except for the indigenous Indians. solo los indígenas. There is nobody in the United States of No hay America. nadie en Estados Unidos de If they América. go back 4 or 5 Si generations, vas atrás de who 4 o will 5 not generaciones, realize that their great grandparents were immigrants in this no se country. dan cuenta que sus padres también fueron inmigrantes en este país. But somebody welcomed you, Pero alguien te dio la bienvenida and that's why you're doing well in this y por country. eso estás haciendo bien en este país. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Whether you came from, I don't know, Ya sea que England viniste or de Germany Inglaterra, or whatever, or Ireland, o Alemania, wherever, but o your Irlanda. great Pero grandparents tus tatarabuelos were immigrants. eran inmigrantes. But somebody welcomed them. Pero alguien le dio la bienvenida. Are you guys with me? ¿Están conmigo? And when you welcome them, not only you should welcome them, Y no solo and das la protect bienvenida them. y los proteges. Also you should not force them Tampoco los debes de forzar to abandon their identity. de abandonar su identidad. You should not force them to abandon their identity. No los fuerzas a abandonar su identidad. When I came here in the United States, how many of you have heard of the whole, what's that metaphor? The melting pot? Cuando han escuchado You guys la, have heard of you know, you become olla de part of the mezclas. melting pot. te conviertes en una olla de mezclas Mwele lon gros bol la bouillie, where everybody forget their their cultural identity, donde todos se olvidan de su and they cultura just they blend into one colorless, unrecognizable soup. donde se meten a una sociedad irreconocible. Are you guys with me? ¿Están conmigo? I think the metaphor that should explain immigrant life La in the metáfora United States is not que it's not explica a los the inmigrantes en Estados melting Unidos pot. no es una It's the olla de salad bowl. mezclas. I'm still a tomato. Yo soy un I tomate. still speak English with an accent. Yo hablo inglés I'm con still a acento. tomato. I'm tomate. still orange. Soy I'm una still naranja. lettuce. Soy But una when we come lechuga. together, Pero we cuando can do venimos something great together. Podemos hacer algo grande juntos. Don't ask me to deny who I No me am digas que to be part rechace of lo the que soy plate. I para can ser still parte be del part plato. of the plate, Yo puedo ser parte del plato. honoring
18 May, having my Haitian flag. Are you guys with me? Praising God with my compa and still be part of that society and help building that Y society. estar creciendo en esa sociedad. When the first Americans, Cuando los primeros americanos, when the first, when the founders of this nation cuando los fundadores de esta first nación came here primero vinieron and aquí found the indigenous y Indians, encontraron a los indígenas, they didn't come here to blend with the indigenous Indians. No se vinieron They a didn't forget mezclarse. who they were in Europe No se olvidaron and suddenly quién start, eran you know, to Europa. wear skirts and with the little arrows in there. No, Comenzaron they a came ponerse las and plumas en las remain Ellos se who they mantuvieron. were. Why do you want me to ¿Quiénes ellos deny my identity ¿Por qué quieres to que be yo part of that society? deje I mi can sociedad, still deje mi bring identidad? something Yo puedo hacer valid algo in the salad validando and algo still en la remain a tomato Y aún and así still ser un tomate. remain lettuce Aún así and ser una still lechuga. remain a cashew nut. Are you guys with Aún me? así ser una And still be there. y aún así estar allí. Somebody shout glory. Alguien diga gloria. We just bring something else. Solo traemos algo más. We bring you a different flavor. Te traemos un Something diferente else sabor. Algo that más. maybe you didn't know existed. Algo que no sabías que existía. Praise God. Alabados a Dios. Thank God so much for Mexicans who came in this country and didn't forget Le damos gracias their a identity. Dios por los Then mexicanos we have Taco Bell. que no podemos And olvidar oh su man, identidad. I love eating tacos tenemos and a I love Taco Bell. eating quesadilla. Y amo comer las You quesadillas. know, then we bring something else. Traemos We can algo bring our juri and jonjon. Podemos traer nuestro arroz con frijoles. Why should we forget that? ¿Por qué debemos olvidar esto? No, what I bring enriches Lo que yo that traigo society. enriquece It doesn't la make it sociedad. poorer. No It lo hace más enriches. pobre. Now you have more choices. Ahora tienes You have más. Mexican food, Haitian comida food, haitiana, American comida food, this food, mexicana, Peruvian food. comida All peruana. it makes it all the better. Lo hace todo mejor. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Protect Protege. the strangers. Proteja al extranjero. Protect. That's part of being of practicing righteousness. Eso es Or practicar la practicing justicia. justice. Eso es practicar la justicia. The Bible says, do no wrong to the stranger. Di la Do vida, no no wrong to, hagas listen mal to that, the second al extraño. in the list. And Al extranjero. we're going to do no wrong to the stranger No next hagas in the mal list. al extranjero. And then he said the fatherless. También dice a los huérfanos. The fatherless A los huérfanos. who become vulnerable. Se convierten en vulnerables. Some versions say orphans, some say fatherless. Los huérfanos. Protect them. Protégelos. So we are living in a society right now where a lot of children are being raised without fathers. Vivimos en una sociedad que muchos And hijos we know children who are being raised crecen sin without los fathers in their home padres. are the most vulnerable in Y society. los que crecen sin sus padres son los They más are the vulnerables ones en la who sociedad. tend to commit violent crimes, Son and los they que are the cometen ones los who crímenes. tend to end up in drugs, Son and los they que are the ones terminan who en tend drogas. to end up in alcoholism. Son los que and terminan they en are the alcoholismo. ones who end up to, you know, so protect Protege as much as possible. en todo lo posible. The Bible says protect the widow, La Biblia dice protege a las viudas, single mothers. las madres solteras. Okay, protect them. And Protégelas. I'm gonna add this. Y voy a agregar And the esto. Bible says, La and Biblia dice, then do not shed innocent blood no derrames sangre inocente in a society en una sociedad where there is justice, donde hay justicia. a government who exercises Un justice, gobierno que ejercita justicia protects protege the innocent, a los inocentes, does not shed no derrama innocent blood. sangre inocente. And I'll tell you, brothers and Y sisters, te voy a decir, hermanos y hermanas, in a society, en una sociedad, the most innocent los más inocentes and the most vulnerable y los más vulnerables are the children in the womb. son los hijos en las matrices. The children in the womb Los niños en las matrices are the most innocent son los más inocentes and the most vulnerable. y los más vulnerables. And they are worthy of our biggest protection. Y son dignos de la más grande protección. Worthy of our biggest protection. Dignos de nuestra más grande protección. You know, I got to find you that verse. Tengo que encontrar ese verso. You know, we are living in a society. I just checked the statistics this morning. I said 30 million people. But if you check from the 70s until today, Pero si ves de los 70 listen hasta to hoy, these guys.
Esto es serio. Abortion in the United States, El aborto en Estados Unidos. more than 62 million. Más de 62 More than millones. 62 million. Más de 62 millones. And the vast majority of that Y la vasta mayoría are black babies son niños negros and Hispanic babies. y niños hispanos. We're talking about Hitler Hablamos de Hitler, that killed, we talk about 6 million Jews. que mató a más de 6 millones de I think judíos. the biggest genocide Pero el más grande that we genocidio have going on in our society que tenemos en la sociedad is being done through abortion. es a través del aborto. Oh, but Pastor Greg, they are not human beings. Oh, They Pastor are, Greg. it's just my body. No son humanos todavía, Are solo you es mi sure? cuerpo. ¿Estás segura? When you're by yourself alone, Cuando tú estás I know that's solo, what you'll tell me. no importa lo que tú me But when digas, you're by yourself alone, Cuando are you tú estás solo. convinced? When you're by yourself alone with nobody, are you convinced? cuando estás solo, ¿estás convencido? Because if you're not honest, if you're honest with yourself, Porque si eres honesto contigo mismo, most likely you're not convinced. muchas veces no estás convencido. Let me tell you, friends, whenever Déjame decirte, we want to commit gross atrocities cuando queremos cometer atrocidades against other people, en contra de alguien más and at the same time to be protected, and at the same time protect our y conscience, también proteger nuestra conciencia, the best maneuver la mejor obra is to dehumanize those people. es deshumanizar a esas personas. When we take away Cuando les quitamos human qualities from other people, la calidad humana de otras it personas, becomes easier to dispense of them. se hace más fácil hacerlos desaparecerlos. So in order for Hitler to get away with the genocide against the Jews, Para que Hitler se you know saliera con what la he had suya, to do? matando He a los couldn't judíos. call them human beings. No los llamaba Because humanos. when he would give orders to his generals Cuando le daba las and órdenes a said, sus go and generales, kill dijo, vayan y maten 3,000 people, 3,000 personas, children, adults, hijos, and niños, put them in adultos, an oven pónganlos en or un in a horno, gas chamber, en una cámara de gas. those people would have revolted. Esas personas hubieran Their revocado. conscience would have made it difficult. Su conciencia lo hubiera hecho difícil. So what did Hitler do? ¿Qué es lo que hacía Hitler? Before he begins with his genocide, Antes de comenzar su genocidio, he called them rats. ellos los llamaban ratas. Rats. Ratas. Rats. Ratas. So, killing human beings Bueno, matando humanos is a crime, es un but if crimen. you're killing rats, Pero si estás matando ratas, 1994, 1994, genocide of Rwanda, la genocidio de Ruanda, when the Hutus cuando los Hutus wanted to kill the Tutsis querían in matar a los mass. Tutsis en masa, What did they do? The first thing they ¿Qué es lo que did was hicieron? to change their names ellos first. cambiaron el nombre primero. Called them cockroaches. Los llamaron cucarachas. So the government would get on television El gobierno iba a la and televisión, radio. a la radio. Not kill the Tutsis, kill the cockroaches. No matar a los Tutsis, matar a las cucarachas. Killing Tutsis is tough, but killing cockroaches. Bueno, matar Tutsis es difícil, pero matar cucarachas. When we want to commit gross atrocities, Cuando queremos the acometer first thing that we do is to change the name atrocidades es cambiar el by nombre taking away the human element. para quitar el Give elemento it humano another name. y cambiar el nombre. So what we got in the womb these days, Que es lo que tenemos en la matriz. we el día de hoy. refuse to call it a baby. No lo llamamos bebé, Because if we call it a baby, porque si lo then llamamos it's a bebé, human being. es un humano. Then we start to invent Comenzamos nice Latin words. a inventar palabras Like a latinas, fetus. como un feto. It's not a baby, it's No just es- a fetus. No es un bebé, es un feto. It's just my body. Bueno, It's not a baby, Es it's mi my cuerpo. body. Es mi cuerpo, no es Just un like a bebé. piece of my nail is Es my como body. un It's pedazo just de mi part of my uña. body. Es parte de mi cuerpo. But are we sure? Pero estamos seguros. Are we convinced? ¿Estamos convencidos? Kanye West sometimes, this guy can be Kanye West, like a veces all over the place. puede But estar every en once in todos a lados. while he said something that makes you think. A veces dice algo que te hace pensar. He said the most dangerous place for a black baby these days, Dice, el lugar más peligroso para it's un not bebé the street, negro it's his mother's womb. no es las calles, es la matriz de su mamá. You don't have 62 million
people killed in the streets. No tiene 62 millones de Nothing personas near that. matadas en las calles. In a society En una sociedad where there is justice donde hay justicia and righteousness, y juicio, the weak los débiles are protected. son protegidos. The weak are protected. Los débiles So, son protegidos. when a government Cuando un gobierno fails to protect the weak, falla en proteger a los the débiles most vulnerable and the most y innocent, los más vulnerables e there is a inocentes, problem there. hay un problema allí. There is an injustice Hay una injusticia there. allí. And when a government fails to do his work, Y cuando el gobierno falla then haciendo su it trabajo, becomes my se responsibility convierte and en your mi responsabilidad responsibility. y tu responsabilidad. Look at what the Bible says in Proverbs chapter 31 verse 8. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 31 verso Proverbs 8. chapter 31 verse 8. Look at what the Bible says. Mira The lo que Bible dice. says, open your mouth Dice la Biblia, abre tu boca for the speechless por el mundo, por el mudo, in the cause of those who are appointed to die. en el juicio de todos los hijos de la muerte. There are people who are appointed to die. Hay They personas que están change apuntadas their a morir. names, but the babies cannot say, Cambian I'm not su just a nombre. fetus, I am a human Pero un being. bebé no puede decir, no soy un feto, soy un humano. Did anybody see a documentary called Silent Screen? ¿Alguien vio el documentario They showed Silencio you, en la pantalla? certain kinds of abortion. In order to do them, they have Ven to todo tipo de abortos. dismember the baby in the womb. Ellos Pull off desmantelizan. the leg and the hand, Los and then bebés you en would los see matriz. when the thing comes arrancan in, los pies. the baby recognizes Los bebés what reconocen. comes in is a threat, Lo que and you ven see that adentro baby es un- in that screen Cuando ves a trying los to niños protect en la itself, pantalla tratando de fighting for its protegerse, survival. peleando por su supervivencia, And we declare that they are not human beings. y declaramos que no son humanos. So the Bible says, La Biblia dice, open your mouth hable tu boca for the speechless por los mudos who is appointed to die. que están apuntados a morir. Because the most vulnerable among us, Los más it's not the vulnerables immigrant, no son los inmigrantes, it's not the single no mother, son las madres solteras, it's not even the fatherless child. no son ni siquiera los Because huérfanos, all of them can speak. porque todos ellos pueden The hablar. immigrants can speak, Los the inmigrantes single pueden mother hablar. can speak, even the fatherless child can Los speak. huérfanos But the también one pueden who hablar. can never speak, Pero los que no who pueden can hablar. never make a phone call, Los que nunca pueden hacer who una can llamada. never post on the internet, que who nunca can postean never en cry internet. help, No pueden it's llamar por that ayuda. one in the womb. Son esos en la matriz. And in a Y society en una sociedad where there is justice, donde hay justicia, then those who can speak, entonces los que pueden hablar, speak for hablen those who cannot. por aquellos que no pueden hablar. Are we there, guys? ¿Estamos claros? It's the basic norm of a society. Es la norma básica de la sociedad. In a society where there is justice, En una sociedad donde hay justicia, pay attention to this. ponga atención, The strong los fuertes protects the weak. protegen a los débiles. In any civilized En una society, sociedad civilizada, in any society that has a future, en toda sociedad que tiene futuro, any family that has a future, Toda familia que any tiene futuro, church that has a future, toda iglesia que any tiene futuro, community that has a toda future, comunidad que any tiene futuro, nation that has a future, toda nación the que only tiene way futuro. that can happen if it's the strong la única forma que hacen los protects fuertes the weak. protegen a los débiles. If that does not happen, Si eso no pasa, that family will end up destroying esa familia itself. va a terminar That destruyéndose. church will end up destroying Esa iglesia va a itself. terminar That destruyéndose. community will end up destroying itself. comunidad va a terminar That destruyéndose. nation Esa will nación end up destroying itself. se va a terminar destruyendo. Why? ¿Por qué? Why should the strong protect the weak? ¿Por qué debe proteger el fuerte al débil? Because ¿Por qué? none of us Nadie are strong all the time. de nosotros somos fuertes todo el tiempo. And none of Y us ninguno are strong forever. somos fuertes para siempre. So if we don't get into the habit of the strong protecting the weak, Si no estamos en el hábito de one fuertes protegiendo a los day débiles, when you become weak algún día cuando tú and you will conviertes en débil need y protection, necesites protección, somebody can take advantage of your weakness alguien va a tomar and take ventaja you out. de tu debilidad. You can be strong right now. Puede ser fuerte ahora, God forbid. pero You Dios go no lo permita. outside, Vas afuera. 95, En el you get 95. into an accident. Te vas en un You're accidente, strong right now. Eres fuerte Tomorrow morning, pero mañana en la mañana you can be utterly weak.
puedes ser débil in a hospital sentado en una and you are cama at the mercy of a y nurse. estás en la misericordia de una enfermera. You are at the mercy of a doctor. Estás dentro de la You misericordia become del weak. doctor. And if that person Porque eres débil wants ahora. to be unjust Y to si esa you, persona quiere ser injusto contigo, that person can do anything. They Esa can persona give you the hacer lo wrong que quiera. medicines, Te puede the dar wrong el equivocado- dosage. el While medicamento you're under equivocado. anesthesia, Cuando they estás en can do anestesia. anything to you because at ellos that pueden hacer moment cualquier you're cosa, weak. porque en ese momento eres débil. You are strong today Eres fuerte because hoy. you're 20 years old. Pero And you're tienes 30, you're en tus 40. 30, en tus 40. But later on, you're going to get to your Pero 70s más and adelante your 80s vas a and your estar en 70, 90s. 80s y 90s. And the strength you have Y today, la fuerza que tienes hoy you won't have it. no la vas a tener If there is if you don't have a culture si no tienes una where cultura the strong que el fuerte protects the weak, protege al débil. then everybody who's weak, Entonces, for todos los que whatever son débiles, reason they're weak, por cualquier razón es whether débil, because they're a baby, ya sean bebés or because they are sick, o porque están or enfermos because they are old, o porque están or viejos because they are handicapped, o porque están then all the weak todas las débiles are in danger están en of peligro elimination. de la eliminación. And that means all of us are in danger of Significa que elimination, todos estamos en peligro because at también. some point all of us Porque en algún will tiempo become weak at one moment or another. todos vamos a ser débiles en algún momento. Today there is a campaign. Hoy hay una campaña. The campaign is being done against babies in the womb. Hay una campaña But de in contra de Europe, los hijos del ambiente. There is a campaign going on under euthanasia. Hay una campaña And that campaign, y esa it's campaña called euthanasia, se ha llamado but it's eutanasia, really being done against old people. pero también está en contra de las They personas call it mayores. euthanasia. Well, what if somebody wants to die? Because ¿Qué si algo euthanasia quiere morir? is basically assisted suicide. Es como un suicidio. En So los 60. if somebody's old Si alguien está and they figure anciano that they want to die, y quieren darse cuenta que they quieren should morir, have the right to die. ellos tienen que tener el And say derecho de to the morir. doctor, listen, put some poison Le puedes decir al doctor, pon veneno in my IV or my medicine or my en mi food intravenosa o and mi let me comida. die in peace. They Y should déjame have that morir en paz. right. Deben tener ese derecho. They should get assistance to kill Deben themselves. tener una asistencia para At matarse. first, Primero, it sounds logical. suena lógico. Of course, not biblical. It sounds, well, No, no they es should bíblico, have that pero, right. pero suena lógico. And then in the countries, Pero después en los países, where they push assisted suicide, en donde empujan a las then suicidio asistido, they start to realize se dan cuenta. that you have, because assisted suicide, you should ask. Suicidio asistido debe pedir, You should ask to be killed, Debes or you should pedir be ser assisted eliminado. in being, O or assisted in killing yourself. puede ser asistido en Then they start, tomar, quitar tu they vida. start to realize that, Se dan you have a cuenta. little bit more people dying Te das cuenta que hay than the personas, number hay menos of people personas who muriendo want to die. que las personas que quieran morir. You start to have some discrepancy. Hay una discrepancia. 600 asked to die, but you realize 600 that piden morir. the drug, Pero la droga was administered to 900, Estaba ministrando a 900 because you start to have porque comienzas a tener family members miembros de la familia who are saying, well, que están the diciendo, family members and los miembros de la government familia, were saying, los "Man, gobiernos, those old people, que estas personas they don't work, avanzadas de edad they don't pay taxes. no trabajan, no pagan Now we impuestos. have to spend money Ahora, and take care of them in the Hay que gastar hospital. dinero para We have to cuidarlos en el find hospital. time to come and visit them Hay que buscar tiempo para every visitarlos. week or every this. Cada They're semana, asking this, o they're cada asking día. that for the, Pidiendo esto, lo otro. they're asking all of that Están pidiendo diferentes cosas. from us, Para but they're nosotros. not producing Pero no están anything produciendo nada in society. en la sociedad. They're consuming our time, Están consumiendo nuestro tiempo, our wealth. nuestra riqueza. They increase our taxes Incrementan nuestros because we impuestos. have to pay for their medical Porque bills tenemos que pagar por sus gastos while médicos. they are not working. Porque ellos no trabajan. So if they are out of the way, Si están fuera del camino, it would be better va a ser mejor. because they are taking but they are not giving. Porque están tomando lo que But no those están same dando. people who are saying those people are taking Pero but they are las not personas que giving, están tomando lo que no están they dando, don't realize no se dan cuenta when they were born, que cuando están they found naciendo, roads,
They found hospitals. Encontraron They leyes. found schools. Encontraron They escuelas, found hospitales. businesses. Encontraron They found negocios. this and the other. Encontraron esto y It lo was otro. those old people Fueron esas who personas built the viejas society in which you're living right now. construyeron But la now sociedad en la when que they viven. all, we start to realize, Pero tarde o saying, temprano, well, te they're das cuenta taking all of that de que ellos no están tomando todo without contributing. sin contribuir. So if they were to die, Y ellos si it fueron a would make morir, it easier. lo harían mejor. Less money on medical Menos dinero en gastos expenses. médicos, We translate as less money in taxes. lo traducimos en Then menos you, then you impuestos. realize some people ask, Algunas personas preguntan for assisted suicide, por suicidio and some asistido get it without asking for it. y algunos lo tienen sin pedir. And then now old people are starting to in some societies they are getting rid of old people. Y las sociedades se están deshaciendo de personas avanzadas de edad. So my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the most basic rule la regla más of básica any society de cualquier sociedad should be based on the importance of life. debe ser en la importancia de la vida. Any society Toda sociedad that's going to thrive que va must a prevalecer value debe valer, life debe valorizar la vida. before anything else. Antes de cualquier Life, cosa, la vida. the life of the poor, La vida de los pobres, the life of the baby, la vida de los bebés, the life of the immigrant, la vida de los the inmigrantes, life of the handicapped. la vida de los Any discapacitados. society Toda that sociedad is going to thrive que quiere avanzar must debe value life, valorar la vida, especially especialmente innocent life. la vida inocente, Because when those lives are not protected, porque cuando las vidas no son then protegidas, everybody's exposed. todos son expuestos. May the Lord help us Que el today Señor nos ayude el día de hoy, in the mighty name of Jesus en el nombre Christ. poderoso de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Question. Pregunta. Somebody asked, since the job of government is to enforce justice, Porque el trabajo del gobierno es, then what about presidential pardon ¿qué es la, or presidential grace? qué es la gracia presidencial? Yes, government El gobierno can give presidential pardon, puede dar perdón presidencial, but that represents the exception to the rule. pero eso representa la excepción de la If regla. every criminal comes Si cada criminal and the viene governor y el and the- gobierno or the president said you o el are presidente pardoned, dice, eres perdonado, then you would have a dysfunctional society. entonces te traes una sociedad But on disfuncional. an exceptional basis, Pero en ley, can a head of state básicamente, excepciones de la regla, extend pardon? Yes. el jefe de Estado But that puede extender represents the perdón, exception to the rule. pero eso representa la excepción de la regla. Father, again, we bless your name. Señor, Worship bendecimos team, tu nombre. come up. I pray, Father, Lord, Yo oro, Señor, that you give us que tú nos des discernment. discernimiento. Give us discernment. Danos discernimiento. Give us discernment Danos discernimiento to know how to do your will. para saber cómo hacer tu Give voluntad. us discernment Danos discernimiento to know how to operate para saber cómo operar for the glory of your name. para la gloria de tu nombre. Amen. Amén. I'm teaching you the word of God. Te estoy predicando la But palabra de as I Dios. said this morning, Como te dije esta mañana, it should be difficult debe ser difícil for you to vote. para ti votar. All of you will need to vote, Todos tienen que votar, but the choice pero la decisión should be difficult. debería de ser difícil. If it's easy for you, Si es fácil para ti, there is something that you didn't get. hay algo que no obtuviste. Especially for those who are, Especialmente para todos, Christian, Haitian, Christian, Que son- Christian, Haitian. cristianos haitianos, haitianos cristianos, It should be difficult for you to vote. debe ser difícil para ti votar. You should find that Debes encontrar, you should find if you're doing this right, si estás haciendo esto bien, you should find yourself in an enigma tienes que convertirte en un enigma where you have to go to God donde tienes que ir and a say, Dios Lord, y decir, Dios, I'm torn. Señor, estoy roto. I don't know where I should go. I need your direction. No sé a dónde ir, necesito tu So dirección. my job is to give you the truth of the word of God on both sides. Mi trabajo es darte la And palabra, then you're la going to take verdad, that truth tu to palabra. prayer. Y tú vas a hacer una oración And then you're going to say, Lord, y vas a decir, Señor, show me what to do. enséñame qué es lo que debo Because this hacer. is not an easy choice. Porque no es una decisión fácil. And may the Lord help all of Y us que el today. Señor nos ayude a todos nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.